Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What's going on, guys? It is Daniel, and we are back here again today. Today we have this video. This is I believe a Pakistani scholar, Maulana Tariq Jameel. And forgive me if I pronounce that wrong. This was recommended to me by one of you subscribers. You left it in the comments. I checked it out. Seemed pretty interesting. He seems pretty popular, sort of famous in Pakistan, one of the top scholars, I guess. So far, the Pakistani scholars that I have checked out, I've liked a lot. So, inshallah, this is going to be good as well. I don't know what to expect. This video is advice to Muslims in the West. So that was interesting to me. Obviously, I don't live in the West personally, but I'm from the West. For those of you that don't know, actually, I live in Thailand now. So I think maybe this video could potentially apply to me. Nonetheless, I'm interested to see what he has to say, so let's check it out. माशाअल्लाह बहुत बड़ा मजमा है, अक्सर नौजवान हैं। दीन दो बातों का मजमुआ है, एक इबादत और एक अखलाक। इबादत से दीन शुरू होता है और अच्छे अखलाक पर जाकर दीन मुकम्मल होता है। These captions are a little bit long, so forgive me if I pause sometimes to read. I'm not a very fast reader. Okay. I like, this is the opening statement I found to be interesting and powerful. There's two parts of religion, worship and character. You know, worship would be, you know, for a lot of religions, it's going to church. For us Muslims, it's going to the masjid or doing your prayers, right? So this is your worship. But there's a second part of this, and that's the character, akhlaq, right? And this is how you actually live your life. This is how you treat people and treat yourself. And that's very important to remember. It's not only about doing your prayers and your worship and stuff. It's also about the way that you conduct your life, right? So here we go. What's he going to say? अखलाक, इबादत से दीन शुरू होता है और अच्छे अखलाक पर जाकर दीन मुकम्मल होता है। दीन की इब्तिदा, फाउंडेशन, बुनियाद, वो कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। और दीन की इंतहा, छत, जहाँ जाके छत पड़ती है, वो अच्छे अखलाक हैं। अच्छे अखलाक से दीन मुकम्मल होता है। दीन की तकमील इबादत से नहीं, अखलाक से है। और दीन की इब्तिदा में इबादत है। इबादत में नमाज सबसे आला दर्जे की चीज़, जो अल्लाह ताला ने 50 नमाजें शुरू में फ़र्ज़ की, फिर उनको 5-5 करके घटाया और अर्श पर बुलाकर 50 नमाजें अता फरमाईं। देनी 5 थीं, दी 50, सिर्फ ये बताने के लिए कि दुनिया में तुम्हारे आने का मकसद नमाज के सिवा और कुछ नहीं। लेकिन फिर बाकी कारोबार ज़िंदगी में भी हमारा इम्तिहान था, तो अल्लाह ने उसको घटा के 5 कर दी। जब 5 हो गई, अल्लाह के नबी हर दफ़ा आते थे और कहते थे या अल्लाह घटा दे। जब वो 5 रह गई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब, तेरे लिए 5, मेरे लिए 50, कि तेरी उम्मत के हर नमाजी को हर नमाज के बदले में 10 नमाजों का सवाब लिखूँगा। तो हम पढ़ने को 5 पढ़ते हैं और लिखे जाने में वो 50 हैं। तो जितना आप, बहुत बड़ा मजमा है, मस्तूरात भी हैं, आप सब भाइयों से गुजारिश है कि आज के बाद तौबा तो हमने की है, नमाज न छूटे। इसके सारे भाई इरादा करते हैं। आप पराए देश में रहते हैं, यहाँ मस्जिदों का ऐसा माहौल नहीं है, अपनी आप जॉब पर हैं, काम पर हैं, जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए नमाज न छोड़ें। अब अल्लाह ने इतनी फ़िज़ा ज़रूर बना दी है कि जहाँ भी आप हैं आपको नमाज की इजाज़त देते हैं। ये लोग आपके साथ इंसाफ करते हैं, उन्होंने अपने मुल्कों में इंसाफ किया हुआ है, अदल कायम किया हुआ है, जुल्म नहीं है। आप अमन में हो, अमन के मुल्क में हो, इन्होंने आपको सारे हुकूक दिए हैं। आप पर भी हक़ है इनका कि आप इनके लिए हिदायत की दुआ करो, इनकी खैर खाही चाहो और अपना काम सही करो और नमाज को न छोड़ो किसी हाल में भी। मस्जिद करीब है तो मस्जिद की दौड़ लगाओ, मस्जिद दूर है तो एक मुसल्ला अपने दफ्तर में रखो, अपने काम की जगह पे रखो,
और नमाज के वक्त में नमाज अदा करो। और अगर आप अकेले हो तो अजान दो, तकबीर कहो, फिर नमाज पढ़ो, तो आसपास जितनी फ़िज़ा है वो गवाह हो जाएगी और आसपास जितने अहले ईमान जिन्नात हैं वो नमाज में शरीक हो जाते। दो हो। This is something I didn't know until recently, that if you pray alone, I believe it's a sunnah to actually give the adhan, even if, actually I don't understand it. I think you should do it if there's other Muslims around that might hear you, or even if you're alone and there's no one else to hear you, you still give the adhan. Actually, I don't know. I should look more into that. But previously, I thought that you only do the adhan from a masjid, with the intention to call other Muslims to the masjid to come pray with you. I didn't know that you would ever do the adhan, for example, in your home, whether or not you have family in your home or not. So, interesting. तो जमात कराओ, चाहे तुम्हारी दाढ़ी नहीं है फिर भी जमात कराओ, एक को आगे करो एक को पीछे करो, तीन हो जमात कराओ, बा जमात नमाज की फिजा बन। He says, even if you don't have a beard, make congregation. If you are two, make congregation prayer. Even if you don't have a beard. What's having a beard got to do with congregational prayer? I mean, as far as I'm aware, men should have a beard, and a lot of scholars actually say it's obligatory to have a beard. That's why I don't trim my beard, even though I don't have a very beautiful or a very full beard, especially on the sides here. But as far as I can tell, like, honestly, personally, I think sometimes I want to shave my beard. Sometimes I want to trim it. But when I look at the evidence from the scholars, it seems pretty clear that we're not supposed to trim the beard. So I don't. But this is interesting here. Even if you don't have a beard, make congregation. So I guess he's just, I don't know why he said that. Please, if you understand why he said that, please share in the comments. सफ़र में जा रहे हो, गाड़ियाँ रोक के बाद जमात नमाज पढ़ो, तो इंशाअल्लाह ये पूरी एक मुकम्मल दावत है नमाज का पढ़ना। तो इबादत में मेरे भाइयों बहनों, नमाज का नागा ना हो। मस्तूरात से कहता हूँ, पर्दे का एहतमाम करो, अपनी बच्चियों को शुरू से पर्दे पर लगाओ, पर्दा उनकी फितरत में शामिल हो, पर्दा करने वाली बने अपने। Yeah, this is good advice, I think. Make your daughters adopt the hijab from a small age. I've never heard this word. So it is inculcated into them. Then they become those that adopt the hijab. There's something I see around here a lot here in southern Thailand. A lot of really young girls, I think 4 years old sometimes, like wearing hijab. And at first I was like, I talked to my wife. I said, why did they make those little girls wear hijab or encourage them to wear hijab? They're so young. You don't have to wear hijab until you hit puberty. And then I thought about it and I thought, well, it's probably easier like that, because if you're a girl and suddenly you hit puberty and then all of a sudden your family said, oh, now you have to wear the hijab, it becomes weird and it's foreign to you. You're not used to it, right? But if you've been doing it since you were 5 years old, it's become part of you at that point, and it's very easy. It's just normal. बने अपने उनके लिबास में पतलून ना हो, शलवार हो, ये बापर्द बाहया लिबास है। औरत के लिए पतलून, मर्द के लिए पतलून बाहया लिबास नहीं है, तो औरत के लिए कहाँ से होगा? तो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस्लामी लिबास का आदी बनाओ, प्यार से मोहब्बत से। यहाँ सख्ती तो चलती नहीं, और सख्ती कहीं भी नहीं चलती, हर जगह प्यार मोहब्बत से ही काम चलता है। अल्लाह ने भी प्यार से ही हमें समझाया है और प्यार से ही हमें अपनी तरफ बुलाया है। कहीं कहीं उसने अंजाम बताने के लिए बता दिया कि जहन्नम भी है, वरना अल्लाह का आम अंदाज पूरे कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कितनी इज्जत के साथ अल्लाह हमें बुलाता है, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। तो दूसरी चीज़ तो नमाज की नियत कर ली सारे भाइयों। कुरान के लिए ज़रूर वक्त निकालें, तिलावत के लिए कुछ वक्त निकाला जाए। नहीं पढ़ा हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके, अब तो हर जगह मसाजिद हैं, उलमा हैं, कुर्रा हैं, कुरान थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। साल में 2 दफ़ा कुरान ख़त्म करना कुरान का हक़ बनता है, और दिल की ज़िंदगी के लिए कुरान सबसे बड़ी ग़िज़ा है। दिल को ग़िज़ा न मिले तो मर जाता है।
تو دل کو روح کو قرآن کی غذا نہ ملے تو روح مر جاتی ہے، تو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں۔ اور دوسری چیز جو جس پر جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اپنے اخلاق کو بلند کریں، اور سارے اخلاق کا خلاصہ 3 باتیں ہیں: تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک۔ جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو۔ Whoever breaks with you, join with them, and whoever deprives you, give to them. Whoever wrongs you, and forgive them. If your parents are with you, then value پھر اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی قدر کرو۔ آج مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے ایک اولڈ ہوم دکھایا ساتھیوں نے، تو اس میں مسلمان عورتیں بھی تھیں، مسلمان مائیں بھی تھیں، جن کے جوان بچے ہیں اور وہ ماں کی خدمت سے محروم ہیں۔ کیا بدبختی کی انتہا ہے کہ مسلمان کے لیے ماں تو جنت کا راستہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جی، لبیک یا اماں جی لبیک، نماز میں دوبارہ پڑھ لوں گا، آپ مجھے ارشاد فرمائیں آپ کا کیا حکم ہے۔ جہاں نبی نے اتنا بڑا مقام بتایا ہو، آج دیکھ کر میرا بڑا دل کٹا کہ مسلمان مائیں بھی اولڈ ہوم میں پہنچی ہوئی ہیں۔ تو اپنے ماں باپ اگر ساتھ ہیں تو ان کو اپنی جنت کا راستہ بناؤ، ان کی خدمت کر کے، ان کی دعا لے کے اپنے لیے جنت واجب کر لو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی، اور ان کے لیے جنت میں رکاوٹ صرف موت ہوتی ہے کہ موت نہیں آ رہی، وہ جنت میں نہیں جا رہے، ورنہ مرتے ہی سیدھے جنت میں جائیں۔ جو اپنے ماں باپ کی دعا لے لیتے ہیں، ماں باپ کو خوش کر لیتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کا مقام سمجھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ You know, for me, this is a tricky one, too. I mean, it makes complete sense as far as you should respect your parents, you should serve your parents. But like here when he says, he who has sat in their parents, upon him is the curse of Allah. You know, I think there's nuance to that, and there has to be context with that, because some people's parents, how to say this properly, some people's parents, for example, your parents may, a parent may tell their daughter, hey, don't wear the hijab, it's too conservative, you look extreme, it's weird, right? So then what is the daughter to do? Should the daughter serve the parents, or should the daughter do the right thing for her deen, right? So I think that there's a bit of nuance to this, there's a bit of gray area here, where, you know, it's not always 100% of the time necessarily the right thing to do to please your parents. You know, I think that's what he's saying here, is presupposed by the idea that the parents are, the parents want what is best for the child always. And I guess they do, but rather I guess it's presupposed by the idea that the parents want the child to be a good Muslim, want the parents to be a good Muslim, where that's not always the case. Even if your parents are Muslim, sometimes they're misled, and then they may tell you to do things, they may want you to do things that are not necessarily good. So I think that sometimes we have to stand up to our parents, unfortunately, because they may be misled. But most of the time, you should listen to your parents. I agree. ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو بھائیو مہربانی کرو، میرا اللہ کہتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ میرا رب کہتا ہے ماں باپ کے آگے سر جھکا دو، اپنے بازو بچھا دو، اور ان کے غلام بن جاؤ، ان کے آگے اف نہ کرو، ان کے آگے آہ نہ کرو، ان کے آگے ہوں نہ کرو، ان کو میٹھے بول سے بلاؤ۔ تو
تو تمہارا رب اس پر تمہارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمانے والا ہے۔ شادی ہو گئی ہے، ہونے والی ہے، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک سے گھر آباد ہوتے ہیں، برے سلوک سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ اللہ کا نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنت میں میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ پھر بیویوں کو سمجھایا اللہ کے نبی نے۔ ایک عورت نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خاوند کے جسم پر زخم پڑ جائیں، زخم، اور ان زخموں میں پیپ پڑ جائے، گندا پانی سفید پیپ پڑ جائے، اور تو زبان سے چاٹ کر اس کے زخم صاف کرے تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ زبان سے چاٹ کر اس کا زخم صاف کرے تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ مردوں کو کیا سمجھایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور عورتوں کو کیا سمجھایا کہ خاوند کی اطاعت آپ نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا، میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یعنی اس کی اطاعت کرے۔ اور مردوں کو سمجھایا کہ سب سے بہترین خرچ بیوی پر خرچ کرنا ہے، بچوں پر خرچ کرنا ہے، اور بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ تو یہ اچھے اخلاق ہیں، آپس میں رہو، پیار محبت سے رہو، لڑائی نہ ہو، آپس میں جھگڑا نہ ہو، آپس میں بائیکاٹ نہ ہو، آپس میں آپ کسی سے لڑے ہوئے نہ ہو۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس سے آپ کہو کہ میں اس سے نہیں بولتا، میری اس سے بات چیت بند ہے، ایسا ایک بھی نہ ہو۔ اگر کوئی ہے تو اٹھتے ہی توبہ کر کے اس سے معافی مانگ لو تو اللہ کے دربار میں آپ کا I like this guy. He reminds me of like a grandpa. He's like a wise old Muslim grandpa that's just giving me like really good life advice. And he's backing it up with hadith and Quran as well. Really good. It's really to the point. It's really to the point, and yeah, like I said, it just kind of got like a grandpa energy. It's just real wise. He reminds me of my grandpa. کام بلند ہو جائے گا۔ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور وہ صلح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال مردود کر دیتا، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو آپس میں پیار محبت سے رہو۔ آپ پرائے دیس میں ہو، نہ مذہب کے نام پہ لڑو، نہ رشتے ناطے کے نام پہ لڑو، نہ آپس کی سیاسی باتوں پر لڑو، پیار محبت کی فضا قائم رکھو۔ اللہ کو بہت پسند ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی عمل کوئی نہیں، اس کے کھاتے میں کوئی عمل کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی کوئی ہے تیرے کھاتے میں عمل یا خالی ہو؟ کہے گا یا اللہ ایک ہے اور کچھ نہیں، ایک ہے اور کچھ نہیں۔ اگر تو اسے سمجھے تو ایک ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ میں کاروباری آدمی تھا، جس کو پیسے دینے ہوتے تھے اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، موقع پہ پیسے پہنچاتا تھا، اور جس سے لینے ہوتے تھے وہ جتنا ہی تنگ کرتا تھا میں اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، میں چپ کر کے واپس آ جاتا تھا، کبھی اس کو بے عزت نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے، چونکہ کام ادھار پہ چلتا ہے، یہاں بھی ادھار پہ ہی ہے سارا کام۔ تو ادھار پہ کام ہوتا ہے تو جس نے لینا ہوتا ہے وہ گالیاں نکالتا ہے، جس نے دینا ہوتا ہے وہ انکار کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ بس ایک ہی تھا میرا، جو نہیں دے سکتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، جو پھیرے لگواتا تھا اس کے پھیرے لگا لیتا تھا، اس کو کہتا کوشش، اور جس کو دینا ہوتا تھا اس کو موقع پہ دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے تو میرے بندوں کا بڑا بھلا چاہا، تو آج میں تیرا بھلا کرتا ہوں، صرف اسی عمل پہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا۔ تو اللہ کے بندوں سے بھلائی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ وقت کے جنید بغدادی بن جاؤ، دو کام کر لو۔ ایک زبان پہ قابو پا لو، تمہاری زبان سے کسی کا گلہ نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی کی شکایت نہ ہو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کے لیے برا بول نہ بولو۔ ایک اپنے دل کو بغض سے صاف رکھ لو تو انشاءاللہ وقت کے جنید بغدادی اللہ تمہیں بنائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ Really good. Really good. At the end, he talks about protecting your speech, not complaining, not swearing, bad speech. This is something I've been working on recently. Personally,
I swear too much. I swear too much. Even, I won't even talk about it. I should stop swearing. I should stop swearing. But it's like, it's difficult because it's like, once you realize it's too late, it already came out. You know what I mean? So I think it takes a certain amount of, you have to pay attention. You have to think while you talk in order that you don't say something that you may regret. So, mashallah, a good video. I really like this one. What's his name again? Maulana Tariq Jameel. I really like this one. Hopefully, inshallah, we can find some more talks of his that are in English or have English subtitles. Not sure if this brother can speak English. But anyways, yeah, like I said, I think that was good. Thank you. May Allah bless you, whoever recommended me this one. I think you know who you are. I think it was only one person that recommended me this. So, jazakallah khair. And to all of you brothers and sisters that watch this video with me, may Allah bless you generously. And inshallah, we will see you all in the next one. Assalamu alaikum.